سب سے پہلے خبر یہ کہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران 13 جنوری کے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے پر زیادہ بحث ہوئی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کی ایک قانونی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا جو اس نے انتخابی نشان کیس میں کی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی قانونی غلطی کو درست کرنے کے بجائے اس کی توثیق کی۔ جسٹس منیب نے یہ کہا کہ وہ اپنے کولیگ سے پیشگی معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطی پر ربر اسٹمپ لگا دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ پارٹی الیکشن نہ کرائیں، پارٹی الیکشن کرا لیتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے، ہر چیز کا ملبہ سپریم کورٹ پر نہ ڈالیں۔ تحریک انصاف نے اپنے ہی لوگوں کو جمہوری حق سے محروم رکھا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہمارے امیدوار بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد امیدوار قرار دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اب آپ پی ٹی آئی کو ٹھکرا کر سنی اتحاد کونسل میں آ چکے ہیں اور آزاد امیدوار نہیں رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا تھا اور اب یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ جب فیصلہ حتمی ہو چکا تو بحث کا کیا فائدہ۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 24 جون تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ I think if I may just speaking for myself, just add to what my learned colleague has just said, the gentleman and not the lady, that I think it is important to understand what the cascading errors of law have been for the very simple reason, and at least in my view, to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there, by the Election Commission. اور مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان بھی مکالمہ ہوا۔ جسٹس اطہر نے کہا کہ اصل سٹیک ہولڈرز ووٹرز ہیں جنہیں مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ وکیل اور ججز عوام کے آئینی حقوق کے محافظ ہیں اور سب سے بنیادی آئینی حق ووٹ دینے کا حق ہے۔ پی ٹی آئی مسلسل لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کرتی رہی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مداخلت کر کے انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، جب آئے گا تو وہ معاملہ دیکھیں گے۔ جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انہیں بات مکمل کرنے دی جائے، یہاں ووٹرز کے حق کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، پوری ریاستی مشینری ایک پارٹی کو دبانے کے لیے مصروف رہی، ہمیں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ صاحب جی اگر میرا تھوڑا سا اسپیکنگ فار مائی سیلف، آئی ہیو اے کویسچن فار یو کہ آپ مجھے یہ بتائیے جو اصل سٹیک ہولڈر ہے ووٹر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یو آر ہیئر بفور دی گارڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹ از دا رائٹ ٹو ووٹ۔ اب کویسچن یہاں پہ یہ ہے، دیر ور کمپلینٹس آف political party thi PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections, level playing field nahi thi. وہ complaints ہمارے سامنے نہیں ہے، sorry. Let me just complete. ہمارے سامنے آئیں گے، Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. What should be the approach? How to secure the right of that voter and not to pretend that everything is hunky-dory? My Lord, I think the approach should be that the issue which is before your Lordship
and like this issue, which is an election issue, a democracy issue, that the judgment should reflect the true representation of the voter. मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जजेस के पैदर पै सवालात की वजह से वकील फैसल सिद्दीकी कंफ्यूज हो गए। जजेस की बार बार हिदायत के बावजूद कानून की दुरुस्त मुतल्लिका शिक न पढ़ सके। फैसल सिद्दीकी को परेशान देखकर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये तो चकरा गया है। Voter who has received here? No, 67. 67. Section 67(1). A voter who has received a postal ballot paper. 67 section 67. Sorry, sir. वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। जलसों में साइफर लहराने और उससे खेलने की ऑडियो होने के बावजूद बानी पीटीआई को रिलीफ क्यों दिया गया। अपने बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई जहनों में इंतशार, तकसीम और इदारों से नफरत का ख़तरनाक बयानियाँ ठोंस रही है। बानी पीटीआई का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़े करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। शेख मुजीब को हीरो करार देना तारीख़ी कौमी बयानिए से इनहराफ है। आरिफ अलवी की जानिब से बानी पीटीआई शेख मुजीब के बयानिए की तस्दीक कौम के ज़ख्मों पर नमक पाशी है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराए गए बयान हलफी में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो अपनी 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर अदलिया से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वो जजेस का दिल से एहतराम करते हैं, अदलिया और जजेस को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी वाज़ेह किया कि उनके इस मामले का सूद से मुताल्लिक़ जो ज़ेर समाअत दरख्वास्त है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। और सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार किया है और अपने बयान में वजाहतें पेश कर दी हैं। फैसल वाडा ने कहा कि 15 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। फैसल वाडा ने तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने में तहम्मुल का मुजाहरा करने की भी अपील की और अपने बयान के साथ फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। फैसल वाडा के बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें कहा, फजलुर रहमान ने जजेस को धमकाया, रऊफ हसन ने मोअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा और धमकाया। सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 2 में गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है। एक शख्स कत्ल हो गया। फायरिंग का वाक़या पेश आया कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 2 में। दानियाल सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, इस फायरिंग के वाक़े से मुताल्लिक़ बताइए। जी देखिए, बिल्कुल डिफेंस फेज़ 2 है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या पेश आया है। सफेद कलर की कार है जिसके ऊपर 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्ज़िमान थे जिन्होंने गोलियां बरसाई और उसके नतीजे में आसिफ सुलेमान बलवानी नामी एक शख्स जाँ बहक हुआ है। मकतूल की लाश को जन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कार इस वक्त भी मुतासर जो कार है वो इस वक्त भी जाए वक़्फ़े पर मौजूद है और पुलिस हुकाम की आमद का सिलसिला जारी है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर वाक़या दुश्मनी है, टारगेट किलिंग है या कुछ और तमाम सर पहलुओं के ऊपर तफ्तीश की जा रही है। ताहम मकतूल से किसी किस्म की कोई चीज छीनी नहीं गई है। डिफेंस फेज़ 2 में जिस मकाम पर फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है, पुलिस हुकाम का कहना है कि अतराफ के CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो सके। डिफेंस फेज़ 2 के इलाके में और एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। दानियाल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक वर्कशॉप से खिताब कर रहे हैं। आप उस कीमत पे बेचना शुरू हो गए थे जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया जो सारी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल देता था, आप उससे भी एक सस्ती कीमत के ऊपर आप मुहैया करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद वो बीज जिसने IMF के साथ वो आपका जो तल्लक जो आपको महफूज करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से PDM की हुकूमत के रहे हुए वक्त के अंदर मेरा ख्याल है अगर मेरी यादाश्त ठीक है तो तकरीबन 18-20 अरब डॉलर का इंतज़ाम करना था। तो आपने ये वो बारूदी सुरंग थी जिससे लगा के आपने IMF और रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचा के
آپ کی معیشت کو ایک ایسے ٹریک پہ ڈالا کہ کوئی بھی آنے والی حکومت سب سے پہلے تو اس معیار پہ اس کو دیکھا گیا کہ اس نے کہا کہ جی اگلے نے تو 150 روپے کا پیٹرول کر دیا تھا، انہوں نے 250 روپے کا پیٹرول کر دیا. تو کیا یہ وہ ذمہ دارانہ سیاست اور یہ وہ ذمہ دارانہ طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا فیصلہ میرے خیال سے تاریخ نے کر دیا ہے، اور آپ سب لوگوں نے بے پناہ اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی اس کو کس سپیڈ کے ساتھ، کس تیزی کے ساتھ کون سا اقدام لینا چاہیے تھا اور کہاں پہ اس نے سستی دکھائی، اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کس طرح سے اپنے سیاسی سرمایہ کو سارا استعمال کرتے ہوئے. وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.